Okay, so Assalamualaikum and good morning semua. So harap hari ni kali yang ketiga kita jumpa, secara online. So kita ada lagi ada dua kali lagi. Sebab hari Khamis ni memang kita tak akan ada online lah, sebab apa? Sebab cuti. Okay, tapi saya on je kalau nak buat online kat rumah. Okay, nuzul Quran, so kita cuti. So tengoklah macam mana kita punya pengisian untuk nak replace yang 3 hours class tu. Okay. So let's start with new chapter. But before that, saya dah tengok you all punya tutorials. Even though tutorials tu tak ada markah, okay, saya tak evaluate you all punya tutorials. Tapi it doesn't mean that you all tak perlu buat. Okay. So far ada yang dah submit untuk online class tutorials tu. So yang belum submit, tolong buatlah. Sementara belum ada bebanan-bebanan kerja yang lain tu. So buat. Okay. And then untuk you punya assignment, untuk you punya project, so dah boleh start buat lah. Sebab kita dah tak lama dah. Okay. Minggu depan dah minggu ketiga. Lepas tu kita akan break seminggu untuk hari raya. And then lepas raya tu terus kita punya presentation. Okay. So tolong buatlah secepat yang mungkin. Semester ni semester pendek, dia sangat pack. So kita tak boleh buat sambil lewa. Okay. Alright. So kita start with chapter 2, Internet Technology. But before that, okay, let's refresh back. Okay, apa yang kita dah cover in chapter 1. Chapter 1 is just an introduction to Internet Technologies. So apa yang kita dah cover dalam chapter 1 hari tu? Tentang apa? Tentang apa ya kita dah cover? Tentang computer network. Okay, kita dah tengok a few components of communication models. Ingat lagi, kita ada two types of communication model. Apa tu? TCP/IP dengan satu lagi apa? Communication model? OSI kan? Okay, OSI model. Okay, so itu yang kita dah cover in chapter 2. Chapter 1. And kita dah tengok sikit about the internet revolutions. Okay, so in chapter 2 kita akan go through, tak adalah in details, okay, about internet technologies. Okay, so let's start. We are going to learn on architectures of internet technology. LAN, MAN, WAN. Asalnya you all dah familiar with this term. Okay, LAN, MAN, WAN, you all dah tahu dah apa benda tu. Okay, and then kita nak tengok sikit apa component, okay, involved in internet environments. Okay. Tu kita akan tengok sikit apa tu IIS. Kita tak panggil dia punya long punya statement Internet Information Services. Selalunya untuk Internet Information Services ni kita panggil dia IIS je. Okay? And kita akan tengok sikit comparison between these two web browser, okay, IE, Internet Explorer, and Mozilla, and basic operating system, and also TCP/IP concept. Okay, and last one is FTP net, okay, ataupun FTP Network Address Translators. Kita akan tengok sikit what is FTP, what is Network Address Translator, and what is FTP net. Ingat, FTP ni satu term, satu term. Network Address Translators another term, okay, term yang kedua. FTP Network Address Translator is the third term. Tiga benda yang berbeza. FTP, net, FTP net. Tiga benda yang berbeza. Okay, so itu topics to be covered in this chapter 2. So let's start with architectures of internet technologies. Okay, kita tengok dulu what is internet architectures. Apa benda tu internet architectures? Tapi sebelum tu kita recall back, okay, apa yang kita dah cover dalam chapter 1. Computer network. Apa tu computer network? Computer network, dia merujuk kepada apa computer network? Dia merujuk kepada
interconnected devices, betul tak? Kita ada a few devices. Kita ada computers, kita ada apa? Network device. Example of network device, kita ada apa? Routers, switch, gateway, access point. Okay, so computer network is refers to an interconnected devices, betul tak? Satu kelompok device, computers, network device, kita connect, dia akan create satu network. Itu adalah computer network. But what is internet architecture? Apa benda tu internet architecture? So internet architecture is refers to network of interconnected network. Apa you all faham? Network of interconnected network. Kita ada a few network, beberapa network. So all these network are interconnected. Itulah internet architectures. Boleh faham ke guys? Boleh faham ke? Internet architectures ni dia merujuk kepada apa? Apa tu kucing? Dia merujuk kepada network. Kita ada beberapa network. Okay? Network A, network B, network C, network D. Okay? So all these network are interconnected together. Dia connect antara satu sama lain. So all these interconnected network ni kita panggil sebagai internet. Okay, so kalau you all tengok this diagram, saya buka laser, mana laser? Okay, kalau you all tengok diagram ni, this is an internet architectures. Okay, so dalam internet architectures ni ada beberapa network. Satu network R5, satu lagi network R3, network R2, network mana lagi? R4, and this network yang tak ada labels ni. Okay, so internet architectures, it is refers to network. Okay, network of interconnected network. Okay, so itu adalah internet architectures. And if a portion of the network fail, portion of the network tu merujuk kepada, tadi saya dah mention kita ada 4 different network. Network A, network B, network C, network D. If a portion means if salah satu, okay? Kalau salah satu daripada network tu fail, let's say network B fail, okay? So kalau network B fails, walaupun dia ni interconnected, connection still available. Connection tu still ada. Sebab apa? Sebab dia ada alternative path. Okay, so kalau you all tengok this diagram, network R3 ni fail. Connected, still boleh communicate with each others. Sebab apa? Sebab dia orang ada alternative path. Okay, so itu adalah internet architectures. Okay, so far ada soalan? Ada soalan? Kalau tak ada, dekat saya suara Miss kejap ada, kejap hilang. Haish. Yang lain suara saya kejap ada, kejap hilang ke tak? Saya punya, okay, Irfan okay. Sekarang suara Miss hilang. Lepas tu dia ada balik. Janganlah hilang suara saya. Sekarang hilang tak? Ada kan? Ada. Ada. Takkan saya nak pegang ni. Okay. Hilang kurang. Main-main tadi ni. Okay, so tak ada soalan. Kalau ada any technical interruption, suara saya hilang ke, awak just buka you punya mic and bagi tahu. Sebab saya takut saya tak baca dekat awak punya chat. Sebab saya dalam full screen mode tadi. Okay, just buka mic and bagi tahu je. Alright? Okay. So itu adalah definitions of internet architectures. So basically internet architectures ni, okay, it is comprises of 3 levels. Ada 3 level of internet architectures. Ini internet architectures ada 3 levels of
three levels of internet architectures. First, kita panggil sebagai backbone. Okay, so this is backbone. Okay, backbone ISP. And second level is regional ISP. Okay, ini ya, regional ISP. And then the third level, which is the lowest level, is client lah. Ini. Okay, ingatlah dalam internet architectures, dia ada ataupun it consists of three different levels. Okay, the highest tiers of internet architectures is backbone ISP. Okay, intermediate levels of internet architectures is regional ISP, and the lowest level of internet architectures is client. Okay, so kita go through one by one. Okay, so let's start with the backbone ISP. So rasanya you all tahu kot ISP refers to Internet Service Provider. Okay, so what is backbone ISP? Kalau you all tengok diagrams ni, yang paling atas sekali adalah backbone ISP. So what is backbone ISP? Apa benda tu? So it is ataupun the largest international backbone network. Dia adalah highest tier, okay, highest tier dalam internet architectures. Okay, so apa yang ada dalam backbone ISP ni? Kalau you all tengok statement ni, in backbone ISP, okay, it consists of thousands of routers. Dalam regional ISP pun ada routers. Dalam client punya network pun ada routers. Tapi kalau you compare in terms of number of routers, dalam backbone ISP dia ada thousands of routers. Okay, so each routers are connected to each others lah. Okay, so everyone needs to connect with a backbone ISP to access the entire internet. Maksudnya sekarang ni, kalau regional ISP, kalau client dia want nak access to the internet, dia want ni kena connected to backbone ISP. Okay, alright. So what is the example of backbone ISP? Kalau dekat Malaysia, ini saya bagi contoh dekat Malaysia. Kalau dekat Malaysia, kita punya main ataupun kita punya backbone internet service provider kita adalah Telekom Malaysia lah. Okay, so Telekom Malaysia ni yang control the whole internet. Okay, dia yang control network, dia yang control internet dalam satu Malaysia ni. Okay, Telekom Malaysia. Itu adalah backbone ISP. So second level of the internet architectures ataupun intermediate levels of the internet architectures is regional internet service provider, regional ISP. Okay, so what is regional ISP? So ISP that operate at the intermediate level between backbone and end users. Okay, so regional ISP dia adalah intermediate level. Okay, dia operate between backbone dan juga client. Dia berada di tengah-tengah. Okay, so apa dia punya functions of regional ISP? Dia buat apa? Dia provide internet connectivity. Provide internet connectivity kepada siapa? Pada backbone ISP ke? Tak. Dia provide internet kepada level yang bawah dia. Okay, which is clients lah. Okay, so dia punya areas dia cover such as within the cities ataupun state ataupun countries. Itu regional ISP. Okay, kita tengok contoh. Contoh regional ISP. Kalau saya tak bagi contoh kat sini, agak-agak awak tahu tak apa example of regional ISP? Kita tahu kita punya main ataupun backbone ISP kita is TM. Okay, tapi kalau regional ISP dia bawah daripada TM, agak-agak awak lain. Apa dia punya example of regional ISP, Internet Service Provider? Can you give me a few example of regional ISP? Anyone? Apa? Isha? Mobile, Maxis. Mobile, Maxis. Yes, itulah tu. Okay.
TMnet, ya TMnet dengan dengan Telekom Malaysia tak sama. TMnet ni adalah dia punya regional ISP. Okay, regional ISP. Apa lagi? Time, okay, time.com lagi. Redtone lagi. Maxis, apa lagi? ISOX lagi. Banyak lagi, U-Mobile, apa lagi? Cellcom. So, semua tu adalah regional ISP. Okay, so dia orang ni semua purchase bandwidth from backbone ISP. Dia orang akan beli bandwidth daripada Telekom Malaysia. Lepas tu dia orang akan distribute bandwidth tu kepada all client di bawah dia. Okay? Alright. So far ada soalan? Boleh faham tak dia punya beza antara backbone ISP dengan regional ISP? Boleh nampak? Okay, kita punya backbone kita adalah Telekom Malaysia Berhad, bukan TMnet. TMnet tu adalah regional ISP, so jangan confuse tu. Okay, so apa? XOX, Maxis, apa lagi ya? Red One, apa lagi? U-Mobile, yang you all guna tu, you all beli data tu, so itu adalah you all beli data tu from regional ISP. Regional ISP. Kita ni adalah end users ataupun sometimes kita panggil sebagai client. Okay, so client, kalau you all tengok dia punya architecture dia adalah the lowest level lah dalam internet architecture. Client berada di paling bawah sekali. Okay, dia akan subscribe kepada regional ISP. So regional ISP akan purchase bandwidth daripada backbone ISP. Okay, so what is client? Client is end users lah. Okay, end users accessing the internet through ISP. ISP ni merujuk pada regional ISP. Okay, tak kisahlah dia access internet sama ada pakai wired ataupun wirelessly. Okay, kalau dekat rumah wired, kita pakai fiber optics. Kalau phone kita is wireless lah. Okay, alright. So ada soalan setakat ni? Ada soalan? Tak ada. Okay, so benda di hujung jari kot. Okay, so let's continue with LAN MAN 1. So I think LAN MAN 1 you all dah tahu. Hopefully you all dah mastered. Okay, dah master the concepts of LAN, MAN and WAN. Local area network, metropolitan and wide area network. Kalau kita summarize lah. Okay, kita summarize. Ketiga-tiga networks ni, LAN, MAN and WAN. So what are the main difference? Maksudnya how you differentiate between LAN, MAN and WAN? Dia punya bezanya tu dari segi apa? Okay, so kalau tengok dia punya konsep dia kat sini, LAN, MAN, WAN, dia punya main difference itu just in terms of dia punya areas lah. Dia punya geographical areas. Okay, so LAN dia punya coverage dia just in a limited geographical area. Okay, such as home, rumah, okay, office, sekolah, campus, university. Okay, so itu adalah LAN. Kalau WAN dia cover besar sikit, okay, larger geographical area compared to LAN, tapi smaller than WAN lah. Okay, so contoh kat sini dia punya connection itu dia connect multiple LAN within a city. Itu adalah MAN. And the third networks is wide area network. So, kalau kita compare dari segi geographical area, dia punya coverage dia of course dia cover over large geographical area compared to LAN ataupun MAN. Okay, so normally dia punya coverage itu maybe dalam satu country ataupun worldwide lah. Okay, so I think I tak perlu explain in details about LAN, MAN, WAN. Cuma in terms of comparison, kalau you compare LAN, MAN, WAN, just state dia punya different itu just in terms of geographical areas. Okay? Alright. Ada soalan setakat tu?
Ada yang mula mengantuk ke? Tak ada? Okay, masih steady lagi. Alright. Okay, Haziq. Haziq, okay. Kali ni saya kena ambil langkah drastik. Haziq, sila respon. Haziq. Ya, saya Miss. Buka kamera. Buka kamera. Awak tidur, awak tahu tak? Last class. Kan cantik background belakang tu. Okay, sila on kamera ya. Untuk memastikan bahawa awak tidak terlelap. Okay, alright. So let's continue with internet environment. Internet environment. Okay, so bila sebut internet environment, for sure dia ada dia punya coverage dia. For sure dia ada dia punya components. Okay, component involved so that it can enable the function of the internet. Okay, so in internet environment, first component yang you kena ada so that you punya environment tu is considered as internet environment. So apa dia punya component dia? First is network infrastructure, kena ada lah. Kalau tak ada network infrastructure, macam mana kita nak panggil environment tu sebagai internet environment? Okay, second component is you kena ada protocols and standard. Okay, and the third component is kenalah ada services, kena dah ada applications. Okay, so if your environment consists of these three components, network infrastructures, protocol and standard, service and application, so your environment is considered as internet environment. Alright, so kita go through one by one. What does it mean by network infrastructures? Kalau saya tak bagi dia punya teks itu, agak-agak awak boleh bagi tak saya example of network infrastructures? Apa yang you faham dengan network infrastructures? Haziq. Saya minta tanya Haziq lah sebab last week dia tak respond. Haziq, can you give me example of network infrastructures in internet environment? Apa dia Miss? Bagi saya satu contoh network infrastructure dalam internet environment. Apa contoh yang awak tahulah? Network infrastructure. Network. Macam router ke Miss? Betul? Betul lah tu. Ah, Infrastructure tu maksudnya apa? Kita punya apa? Kita punya keperluan-keperluan yang kena ada dalam satu-satu networks tu. So that you punya network tu is considered as ada internet ataupun kita consider as internet environment. So network infrastructures include physical component. Okay, physical components. So bila you nak guna internet, apa yang you kena ada? Routers, network device lah. Okay, in short kita panggil sebagai network device. Routers, switches, server, and so do with transmission media. Okay, kena ada kabel. Okay, kalau tak pakai kabel, kita pakai wireless lah. Wireless technologies. Okay, so apa function network infrastructure ni untuk apa? Untuk routing, untuk transmit data. So kalau tak ada network infrastructure, tak ada routers, tak ada switch, tak ada transmission media, macam mana data daripada sender kita nak transmit ke receivers? Okay, so itu first component. Second, kita kena ada apa? Kita kena ada protocol and standard. Okay, so apa functions protocol and standard? To ensure seamless interoperability. Dia salah puasa kan? Okay, and communication between different devices and network. Kita dah ada komponen. Kita dah ada router, switches, server. Okay, kita dah ada PC, okay, nodes itself. But kita tak ada protokol, kita tak ada standard, kita tak ada sesuatu, kita tak ada rules yang nak control dia punya interoperability dan juga communication antara routers, MPC. Okay, kalau tak ada all the protocol memang tak akan bukan tak akan berlaku. Maksudnya tak akan ada seamless communication antara device dan juga dalam networks tu. Okay, so what are examples of protocol ataupun standard yang commonly used, in internet? Okay, yang paling ataupun yang selalu kita guna is TCP/IP lah. Okay, TCP/IP protocol kena ada. Okay, HTTP, FTP, DNS and banyak lagi sebenarnya.
ada banyak lagi protokol yang involve dalam internet environment. Tapi the main protocol that used in internet environment is TCP/IP. Alright. Okay, the third component is services and application. So kalau tak ada services and application, dia tak panggil dia internet environment. So apa contoh services, apa contoh application? Macam you all hantar email, okay, you all buat apa lagi? You all browsing, okay, you all search something, you all buka chat GPT for example, anything. Apa-apa saja application yang kita consider as memerlukan internet, okay, so itu adalah example of services, okay, example of application. Okay, you all go TikToks ke apa lagi, Instagram, so itu adalah example of services and application. Okay, so that's all the three components of of the internet environment. Okay, network infrastructure, protocol and standard, service and applications. Okay, sebelum kita continue with IIS, ada soalan tak untuk internet environment? Component of internet environment. Tak ada. So far semua boleh ikut. Tak ada tersasar lagi. Haziq hilang dah, Haziq. Haziq, awak jangan hilang, Haziq. Ya, saya kat sini, Miss. Saya risau. Sekejap lagi saya akan panggil awak. Setiap 5 minit saya panggil awak. Okay? Alright. Okay, so let's continue with IIS. Siapa pernah dengar IIS? Ada tak yang pernah dengar IIS? You all kan ada kelas dengan Sir Syahid kan? Main-main, you all bermain-main dengan OS. Tak ada terdengar tentang IIS, Internet Information Services. So what is IIS? Okay. What is Internet Information Services? Apa benda tu? Dia sebenarnya adalah web server software. Siapa yang create? Dia adalah Microsoft punya produk. Okay. IIS adalah web server. Okay. Web server software. Untuk apa ni? Untuk apa IIS ni? Untuk hosting website. Okay, untuk hosting website. So normally, okay, walaupun IIS ni developed by Microsoft, okay, bukan semua Windows platform yang ada IIS. Okay, so normally IIS ni dia just operate ataupun dia just ada pada Windows Server. Okay, dia tak ada lah pada Windows Windows 95 ke, Windows 10 ke, 11 ke, tak ada. Okay, sebab yang mengguna pakai IIS ni ataupun yang control IIS ni adalah server. Okay, server tu sendiri. Untuk apa? Untuk website, untuk hosting website. Okay, so itu adalah IIS. Okay, Windows punya, Microsoft punya produk. Okay, so let's compare. Okay, untuk web browsers. Okay, sebelum tu, boleh tak siapa-siapa bagi kat saya example of web browsers instead of IE and Mozilla? IE file, bagi saya satu contoh web browsers. Tak ada ni, tak ada mic. Mic tak ada. Okay, dia menaik. Oh, mic problem. Okay, faham. Alright. Ifan bagi contoh Google. Okay, ni soalan untuk semua. Untuk semua. Adakah Google kita consider sebagai web browser? Tolong jawab. Semua tolong. Cuba komen kat bawah tu. Adakah Google tu kita consider sebagai web browser? Cuba komen kat bawah. Ya ke tak? Siapa yang bersetuju? Google tu adalah web browser. Cuba komen dekat chat tu. Komen. Tak kot. Okey, Umi cakap tak kot. Lagi. Dia cakap ya, dia adalah web browser. Lagi. Come on, respon. Official.
Tak. Alia cakap tak. Lagi Afisha, Haziq. Afisha, ya kot. Alina tak. Okey, ini memang yakin dia adalah tidak. Haziq, Tak kot, Miss. tak. Okey. Kenapa you all cakap dia bukan web browser Google tu? Bukan Chrome ke, Miss? Google Chrome. Oh. Google Chrome. Chrome tu adalah dia punya web browser. Google tu cuma dia missing perkataan Chrome. Okay. So be careful lah. Macam kita orang IT. Kita orang IT ya. Bila kita ni orang IT, kita kena be specific. Okay, kalau bukan IT, orang ekonomi ke, boleh consider lagi. Okay. Bila orang tanya apa contoh web browsers? Google. Google is not a web browser. Dia adalah apa Google tu? Google adalah apa? Google adalah respon. Awak ada mic? Google adalah Search engine. search engine. Betul? Okay. So please be careful dengan terms yang you all guna. Alright. So Google Chrome. Lagi apa lagi? Examples of web browsers. Ini macam dah subjek ITC dah ni. Apa lagi? Opera. 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 Lagi? Term the Opera. Firefox. Firefox. Okay, Daniel saja. Lagi? Lagi? Ada lagi? What else? Safari, Microsoft Edge. Safari, Microsoft Edge. Okay, tu adalah a few. And a lot more. Ada banyak lagi sebenarnya example of web browsers, cuma dia tak popular lah. Okay, tak popular di situ. Alright. Okay, so kita compare IE dengan Mozilla Firefox. Okay, kita start with IE. So what is Internet Explorer? Okay, Internet Explorer is abbreviated as IE lah. Okay, kita tak adalah kita sebut kau buka Internet Explorer, janganlah kita sebut macam tu. Okay, selalunya dia akan sebut, okay, kau buka IE tu, selalunya gitu. Okay, zaman-zaman saya dulu memang kita orang pakai IE lah. Zaman you all saya tak sure lah. Okay, alright. So what is IE? What is Internet Explorer? It is a web browser lah. Tapi siapa yang create? Who create IE? Siapa yang develop this Internet Explorer? Microsoft itself. Okay, Microsoft yang create, and IE was the default browser bundle with Windows. Maksudnya kalau you beli laptop yang ada Windows punya OS, so dia memang come with IE. Dia dah ada dia punya web browser dia sendiri. Okay, bundle with Windows. Beli Windows tu dapat sekali dengan IE. Okay, cuma sekarang ni IE dah tak popular lagi dah. Dah kurang diguna pakai. Saya dah pastilah kalau ada orang still guna pakai lagi IE. Okay, sekarang ni IE dah tak diguna pakai. Sebab apa tu? Adalah dia punya features, apa dia punya karakteristik yang agak lag lah bagi, okay? Yang kurang yang menyebabkan IE tu kita dah buang terus. Okay, cuma IE ni dia punya key features of IE is dia adalah integrations with Windows. Maksudnya you beli laptop, you beli PC, dia bundle with IE. Maksudnya Windows awal tu dia come together with IE. Okay, so IE is integrated with Windows OS. Okay, so it provides seamless access to system features and services. Seamless lah, smooth access lah. Sebab apa? Sebab IE tu anak Windows. Okay, anak Windows. Dia come with Windows. Okay, dia dalam satu company yang sama. So, of course, dia akan provide seamless ataupun smooth access to system features and services. Okay, sebab dia bukannya separate punya application. Okay. Second, features of IE is compatibility. Compatible kat sini, maksudnya dia just compatible dengan Microsoft punya products lah. Dia compatible with Microsoft technologies lah. Okay, dengan others technologies, maybe dia tak compatible. Okay, so compatibility kat sini dia merujuk pada compatibility with Microsoft technologies itself.
Okay, alright. In term of security, tadi saya dah mention that nowadays IE tu kita dah jarang guna. Sebab apa? Because of security concern. Because of IE itself is vulnerabilities, vulnerable. Okay, vulnerable and susceptibility to malware attack. Memang betul. Okay, saya guna IE mudah sangat kena attack dengan virus, mudah sangat kena virus, mudah sangat ada malware. Okay, so disebabkan tu lah ramai orang dah buang IE. Okay, limited customization. Limited customization. Okay, you all sekarang ni, what is your preferable web browsers? Your most preferable web browsers? Chrome. Google Chrome. Microsoft Edge. Chrome. Google Chrome ni. Okay, Min service. kenapa dengan suara saya? Ada, tak ada Sekarang ada. Okay, sekarang ada. Maybe sebab saya switch dia punya Windows kot. Switch dia punya ni apa? Windows lah. Maybe sebab tu kot. Okay. Alright. So your most preferable web browsers kebanyakan kita lah kan. Kebanyakan kita guna Chrome kan. You all perasan tak dekat Chrome tu ada, maksudnya kita boleh add extension. Pernah dengar tak kita boleh add extension pada Google Chrome? Pernah. Ada kan? Maksudnya you all mesti ada add any extension pada Google Chrome. So means that Google Chrome itself, Google Chrome tu is customizable. Maksudnya you ataupun kita sebagai user, kita boleh customize kita punya Chrome kita tu. Okay, even kalau you all pakai Chrome tu pun, you all login guna different Gmail account, okay, different account, so you all boleh customize untuk abc@gmail.com color pink, untuk xyz@gmail.com color hijau, betul tak? Different account you all boleh customize ikut suka hati apa yang awak nak. Okay? Pernah tak you buat macam tu? Ke you ada satu je account email? Pernah. Okay, alright. Okay, so if you compare to IE, okay, Internet Explorer in term of dia punya customization itu is very limited. Okay, you all tak boleh nak customize pun. Okay, so because of that, disebabkan itulah ramai orang tak berkenan sangat dengan IE. Okay, alright. So kita ada dia punya pesaing untuk IE yang keluar lepas IE tu, which is Mozilla Firefox. Okay, so if you compare to IE, Firefox is an open source. Open source maksudnya dia adalah free lah kan. Okay, a popular open source web browsers. Siapa yang develop these kinds of Firefox ni? Siapa yang create dia? Mozilla Foundation. Okay, tahun 2002 baru dia start launch. Okay, if you compare to IE, Mozilla Firefox is more faster, more secure and customizable. Okay, you boleh customize, you boleh add extension, right? Okay, and it is also available for various OS, okay, such as Windows, Mac OS, Linux. Okay, robust and strong focus on user privacy. Okay, kita tahu IE tu, IE is susceptibility to malware attacks, okay, mudah ataupun vulnerable to malware attacks, but Firefox memang dia fokus more on user privacy. Okay, dia more secure compared to IE itself. Okay. Okay, so far ada soalan? Sekejap lagi kita T5 Okay, saya sambung sikit untuk Mozilla. Okay, so what are the key features and characteristic of Mozilla? Speed and performance. Ini kalau kita compare dengan IE ya, okay, in term of speed and performance, of course lah Mozilla Firefox lagi better. Okay, dia boleh load web page quickly compared to IE.
Okay, customization option, maksudnya user kita boleh personalize. Okay, kita punya Mozilla tu itself, okay, kita boleh ubah dia punya themes. Okay, kita boleh add dia punya extensions. Okay, extension yang luar-luar semua, yang luar daripada Mozilla tu sendiri, kita boleh add on. For example, macam saya ada add on satu extension untuk save image. Kalau you all perasan, bukan semua image on the internet yang kita Google, yang kita search tu, not all the images you all boleh save. Betul tak? Bukan semua image you all boleh save as JPEG, save as PNG, tak semua. Okay, sometimes ada image bila you all klik, right click, save as, dia akan save as web. Dia akan save as AVIF punya format. Okay, so bila dia save as WebP punya format, so you all takkan dapatlah image tu. Okay, so solutionnya saya install satu extension untuk save as. So sekarang ni apa saja image, apa saja gambar atas internet tu yang dia orang dah block, tak boleh save as JPEG, semua dah boleh save. Ada tak siapa yang pernah anyone, boleh tak anyone share any extensions yang you all pernah internet lost? Okay. Any extension yang you all pernah install on the web browsers tu? Boleh tak siapa-siapa share? Kalau saya boleh guna juga. Anyone? Please share any extensions yang you all pernah install on web browsers. Share lah, cepat. Daniel, ada tak extension yang awak pernah install pada web browsers? Awak boleh dengar tak suara saya? Daniel? Macam keras je tu Daniel. Takkan dia tak buka kipas kan? Anyone? Anyone? Umi? Umi. Umi? No, network. Aduh. Oh my god. Wi-Fi. Copyright. Disconnect. Tapi saya lupa pada. Ya. Network saya ni. Network saya disconnected. Aish. Mana ini? Okay, right. So, boleh dengar tak? Boleh dengar, Keral? Boleh. Okay. Kak kata tadi, Daniel. Boleh, Eme. Mana dia Daniel tadi? Mana Daniel? Okay, Ya. Daniel. Apa tadi saya tanya? Apa extension yang awak pernah install dekat web browsers? Share sikit. Oh my god. Internet saya ni on off lah. Sekejap saya try connect ke other. Sekejap saya connect ke network lain. Network tak stable. Means tak gerak. Okay, sekarang saya dah bergerak ke belum? Okay, dah. Okay, sama balik Daniel. Okay, sama balik. Disruption. Cakap pasal internet, tiba-tiba ada gangguan. Okay, mana Daniel? Daniel tak ada. Arina? Oh, bergerak. Okay. Arina, ada tak extension yang awak pernah install dekat web browser? Tak pernah download. Tak ada? Tak pernah install. Tak pernah install. Dekat laptop baru tak ada install?
Apa Umi? Mana Umi? Ya. Umi, ada tak any extension yang awak pernah install dekat web browser awak? Ad blocking. Ad blocking. Okay. Faham? Right. Asalnya semua faham kot maksud apa extensions tu. Okay. So back to Mozilla customization options. So maksudnya we as a user kita boleh personalize, kita boleh customize kita punya web browsers tu sendiri. Okay, kita boleh add extension, kita boleh ubah kita punya themes kita, nak color apa and so on. Okay. Next, in terms of privacy and security, and of course lah, if you compare Mozilla Firefox to IE and Mozilla Firefox, it prioritize user privacy and security. So how, macam mana Firefox, okay, prioritize user privacy and security? Caranya, dia orang provide tracking protections, okay, enhance password management, and also it strict anti-phishing measures. Okay, itu Mozilla Firefox. And instead of that, Firefox also update. Dia orang selalu update. Okay, sentiasa ada latest update. Okay, on its browsers. And the last features of the Firefox is open source foundation. It is free lah, free web browsers. Okay. Alright. Okay, so before I continue, nak take 5 ataupun nak proceed? Take 5 or proceed? Siapa tadi? Nak take 5 ataupun nak proceed? Take 5. Okay, take 5 lah. Kali ni 5 minit. Okay. Kita continue balik. Jam saya pukul 10.30. 10.30 kita sambung. Okay. Right. 5 minute break. Okay, so jom kita continue with basic operating systems and TCP/IP concepts. Okay, so bila kita sebut basic operating system ataupun sometimes dia punya abbreviations of operating system is OS kan. Okay, so I think most of us are familiar with OS, familiar with operating system. So commonly used OS is Windows lah kan, Windows, and then Mac kan OS, and a lot more. Kalau kita consider telecommunication device such as phone, phone kan, telefon. So dia punya OS dia is either Android, apa lagi, iOS and so on. Okay, so untuk this topics, kita nak tengok what is operating system. Okay, kalau you all DCF, you all already familiar with more than one OS lah. Okay, for example, you all ada guna Linux. Okay, salah satu daripada OS-nya. But what is OS? Okay, apa itu operating system? Okay, so OS is of course a program that act as an interface between the system hardware. System hardware means our CPU, our laptops dan juga users lah. Okay, dia adalah interface antara kita punya sistem hardware which is our laptop ataupun CPUs ataupun kita punya mobile phone dan juga users. Okay, dia sebagai interface. Itu adalah OS, operating system. So basically there are a few functions of OS but depends pada types of OS lah. Okay, bukan semua OS ada function yang sama. Tak, okay, lain OS, lain dia punya function. But this is just the basic function of OS yang most OS ada. Okay, kebanyakan OS, kebanyakan operating system ada all these 7 function. So what are those functions? Ada memory management,
Okay, memory management, or sometimes kita panggil storage management. So bila sebut memory management, maksudnya how OS manage the memory. So bila sebut memory, it can be either RAM ataupun ROM lah. Okay, so OS ni apa function dia? Dia manage RAM and ROM. Okay, macam mana dia nak allocatekan RAM, okay, berapa banyak penggunaan RAM untuk this kind of application. Okay, application B ni berapa banyak ROM yang diguna, contoh. Okay, itu first functions of OS. And then we have process management ataupun CPU scheduling. Okay, so OS instead of dia manage the memory, okay, instead of that dia juga buat CPU scheduling. Okay, program operates maksudnya bila you buka Mozilla, okay, CPU ni berapa dia punya CPU usage kalau you buka Mozilla. Kalau you buka Adobe Photoshop, berapa CPU usage. Selalunya application ataupun program yang mengguna pakai grafik kan, okay, grafik yang tinggi, so CPU usage tu maybe akan tinggi lah. Okay, kalau you main game, so CPU usage pun akan tinggi lah. Okay, so who control this kind of scheduling? OS lah. Okay, so the third function of OS is device management. Okay, connection between drivers. So OS itself dia yang control driver. Driver apa tu? Dalam kita punya sistem kita, hardware system, kan kita ada graphic card, kita ada sound punya part, kita ada apa lagi? Kita ada untuk network. Okay, so each hardware tu ada dia punya driver dia sendiri. Okay, so OS tu yang akan control dia punya drivers tu dan juga dia punya connection antara drivers ini dengan drivers itu. Okay, itu device management. The fourth function of OS is file management. Okay, OS will keep tracks of information. Dia yang akan manage any kinds of file. Okay, file apa yang you buka. Okay, for example, you buka Word. Okay, you buka Excel, PowerPoint. Okay, so you save gambar dalam folder ini, awak create folder itu, create folder dalam C, awak buat partition C contoh. Okay, so OS tu yang akan manage. Okay, and the fifth function, kebanyakan OS ada, kebanyakannya is security. Okay, dia ada dia punya built-in security, built-in firewall. Okay, for example untuk especially untuk latest Windows dia dah ada dia punya firewall dia sendiri. Okay, built-in firewall. Alright, and number 6, okay, the 6 functions of OS is accounting. Okay, accounting kat sini bukannya dia buat account tu, bukannya dia buat debit credit tu, tak. Okay, so accounting here maksudnya dia akan record all ataupun dia akan record daily ataupun routine activities of user ni. Okay, hari ni dia buat apa? Okay, hari ni dia buka Word, dia type assignment. Okay, lepas tu dia buka Canva for example. So OS dia akan record all those activities. And instead of accounting, OS also perform error detection. So sometimes kalau you all realize, you all klik, tiba-tiba dia akan pop up satu Windows, error sekian. Driver apa lagi? Graphic card drivers problem. Okay, tu siapa yang pop up that message tu? Siapa yang detect that message tu, that problems tu? OS lah. Okay, so far ada soalan tak untuk functions of OS? Saya bagi tahu secara surface je, secara surface. Okay, apa yang you kena fokus untuk this chapter, saya akan bagi tahu kejap lagi. Alright? Okay. So we have a few types of OS. Okay, ada banyak jenis OS. Yang kita tahu Windows, Mac, okay, iOS, Apple punya OS. Okay, but to be specific,
Okay, there are varieties types of OS. Ada banyak jenis OS. For example, kita ada Bash OS. Okay, so Bash OS ni selalunya yang guna bank lah. Bank. Dia dikeluarkan bank statement. Okay, dia akan guna Bash OS. Second types of OS yang selalu kita guna, yang memang kita guna is multitasking or time shared OS. Okay, so example of multitasking or time shared OS is Windows kita lah. Okay, Windows ataupun yang pakai Apple, okay, Mac OS. Okay, so itu under kategori multitasking ataupun time shared OS. Sebab apa kita panggil multitasking Windows ni? Kenapa dia panggil multitasking OS? Sebab dia boleh perform ataupun dia boleh run multitask. Okay, dia boleh buat banyak task pada satu-satu masa. That's why kita panggil dia multitasking OS. Okay. And third, we have distributed OS. Distributed OS means that OS ni dia ada lebih daripada satu CPU. Okay. Kebanyakan OS yang kita tahu kebanyakannya ada satu je CPU. Okay, laptop kita ni ada satu je CPU. Okay. So untuk distributed OS diguna more than one CPU. Okay, and the fourth types of OS we have network OS. Okay, network OS sometimes kita panggil dia juga multitasking OS. Sama je. Okay, network OS. So example of network OS yang you all selalu guna tu lah. Linux. Okay, Linux, Unix. Okay, and the fifth types of OS is real-time OS. Real-time OS. Okay, so example of real-time OS, robot. Okay, keyboard yang real-time punya itu adalah real-time OS robots. Okay, alright. So before I continue with TCP/IP concept, any questions? Part ni penting. Untuk TCP/IP penting. Okay, so bila saya cakap penting, tolong take notes lah. Okay, dalam banyak-banyak kita off record sekejap. Okay, so what is TCP/IP? Kita dah cover in chapter 1. So TCP/IP, T stand for Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Okay, so apa tu TCP/IP? Mana dia tak keluar ni? Okay. So TCP/IP is a protocol lah. Okay? It is a protocol, a standard for communication. Okay? Apa dia punya function? Apa yang dibuat TCP/IP? It is used to ensure data is successfully delivered. Okay? TCP/IP is used in communication antara sender and receiver. So, apa tujuan TCP/IP ni? Untuk apa? Untuk dia nak make sure data sent by sender is received by receiver successfully. To make sure data sent by sender delivered to recipient successfully. Itu function TCP/IP. Okay, so pernah tengok kan diagram ni? Okay, so this is TCP/IP model. TCP/IP model ni ya, ini ya. Okay, so this diagram shows the comparison between OSI reference model and TCP/IP model. Okay, kita compare dia punya layers antara OSI and TCP/IP. Okay, so basically you apa dah tahu OSI consists of 7 layers: physical, data link, network, transport, session, presentation, and application. Okay, and TCP/IP consists of 4 layer, 4 layer. Okay, network interface layer, network layer, or sometimes kita panggil internet layer. Okay, transport and application layers. So kalau you all tengok sini, first layer of the TCP/IP model is network interface layer. Okay, so if you compare network interface layer to the OSI reference model, so network interface layer function in network interface layer is actually similar with the function of the layer 1 and layer 2 of the OSI model. Okay,
function dalam network interface layer in TCP/IP is similar to the function of physical layer and data link layer of the OSI reference model. Okay. Second layer of the TCP/IP model is network layer. Nama lain untuk network layer is internet layer. Okay. Nama lain untuk network layer in TCP/IP model is internet layer. So, function of network layer or internet layer in TCP/IP is similar to the functions of network layer in the OSI reference model. Sama je. Okay. Okay. Third layer of this TCP/IP is transport layer. So, apa yang TCP/IP transport layer buat? Sama juga dengan transport layer dalam OSI reference model. Okay. And layer yang paling atas sekali ataupun top layer of the TCP/IP model is application layer. Okay. If you compare TCP/IP application layer, okay, to OSI reference model, so application layer in TCP/IP dia perform function of the remaining three layer in the OSI model, which is session, presentations, and application layers. Okay. So untuk this part, make sure you know, make sure awak boleh draw this diagram. Okay. Please take note, tulis sikit. Make sure you focus on this diagram. Okay, make sure you boleh compare TCP/IP model. Okay, consists of 4 layers. Okay, matchkan dengan OSI reference model. Apa dia punya layers dia? Boleh kelas? Star sikit kat situ. Alright, part ni penting. Okay, please take note. Okay, so far ada soalan tak untuk comparison tadi tu? Ada soalan? 4 layers and 7 layers of the OSI model. Okay, so let's continue with the surface function ataupun the basic functions of TCP/IP layers. Okay, and you know that TCP/IP model consists of 4 layers. The lowest layer is network interface layer, paling bawah sekali. Paling atas sekali is application layers. Okay, so what is the function of application layers? Dia buat apa? Dia yang control communications. Okay, dia yang control communication antara sender dan juga receiver. Communication at the application level. Maksudnya, kalau you sedang browse, okay, sedang browsing, you all sedang hantar email, so all those process occurs at application layers. Ingat, awak buat browsing, awak buat apa lagi ya? Awak tengah chat ke, awak tengah email ke, so semua proses tu berlaku dekat application layers. Okay, sometimes, okay, saya tanya soalan, give example of application at application layers. Apa contoh application pada application layers? Contoh dia email, apa lagi? Contoh dia web browsing, itulah contoh application pada application layers. Okay, layer yang ketiga is transport layer, transport. Okay, so what is the function of transport layer? Dia buat apa? Dia yang akan maintainkan connection antara sender dan juga receiver. Okay, kalau ada tiba-tiba line connection terputus, so yang akan reconnect balik connection tu is transport layer, bukan application layers. Application layers dia just control application yang user guna, email, browsing. Okay, yang control connection tu dia nak make sure yang connection tu tak terputus masa sender hantar data kepada receivers tu. So siapa yang control that data connection? Transport layer. Okay, turun layer yang ke dua is network layer. So network layer is also known as internet layer.
So apa yang dia buat? Handles movement of packet. Kita panggil packet dekat network layer kita panggil dia packet. Kalau you all still remember chapter 1 kita ada sentuh sikit pasal packet switching. Okay, packet switching. So packet switching ni maksudnya apa? One large data tu dia akan pecahkan kepada paket-paket kecil. So siapa yang control paket-paket kecil tu daripada sender ke receiver? Apa? Network layers. Okay. And layers yang paling bawah sekali is network interface layer. Okay. So network interface layer, apa dia punya functions of network interface layer? Dia yang akan handle physical part of communication. So, bila sebut physical parts, dia depends pada you punya device awak. Device awak sekarang ni connect ke internet pakai wired ke wireless. Okay. So, who handle that physical parts? Network interface layer. Dia yang control. Okay. So, okay, so far ada soalan? Saya laju sangat ke? Asalnya saya dah cakap word by words dah ni. Ada soalan? Isa? Tak mandi lagi Isa? Apa Miss? Tak mandi lagi ke? Belum. Mujur. Mujur lah. Umi. Umi tak ada kat sebelah. Okay, alright. Okay. So, kita continue. So, I think this is the last topic okay, in chapter 2. FTP Network Address Translator. Ini satu word lah. Satu wording. Satu word. FTP Network Address Translator. Okay. So, actually, FTP Network Address Translator dia adalah combination of FTP dan juga Network Address Translator NAT. Okay. So kita start with the first term. First kita ambil FTP dulu. Lepas tu baru kita masuk NAT. Lepas tu baru kita masuk FTP NAT. Tiga benda yang berbeza, tak sama. Okay. So what is FTP? Okay. First term. What is File Transfer Protocol? FTP. So, apa tu FTP? Dia adalah satu protokol lah. Bila sebut File Transfer Protocol, dia merujuk kepada protokol. Untuk apa protokol ni? What is the usage of FTP? Untuk apa? It is used for transfer file. File Transfer Protocol. Untuk apa? Untuk transfer file lah. Transfer file between client dan juga server on a computer network. Itu adalah FTP. So bila sebut used for transferring file, maksudnya it allow user to upload ke download ke, itu FTP. Tapi dia punya bezanya adalah FTP ni you can transfer file remotely. Right? So itu adalah FTP. Itu first term. Second term is network address translation. Bukan translator. Translation. Okay. NAT. NAT. Network address translation. So what is network address translation? So bila kita berbalik pada dia punya terms translation, okay, bila means dia adalah satu proses, satu teknik. So network address translation is refers to a technique. Teknik apa? Teknik to modify network address information. Untuk modify network address information. Masa sender hantar data, masa data tu bergerak from sender to receiver, panjang on the way to receiver tu, belum sampai ke receiver, ada satu proses yang kita panggil NAT, Network Address Translation. So functionnya untuk apa?
untuk modify network address information in case of macam mana saya nak cakap kita recall balik tadi untuk apa tu apa internet architecture tadi tu kan kita ada ISP two different ISP. So dalam satu network tu kan kita ada beberapa routers. So kalau salah satu routers tu rosak, fail, so dia akan pergi ke path yang lain, betul tak? Recall balik yang awal-awal tadi tu. Okay. Kita ada satu network, okay, satu interconnected network. Bila sebut interconnected networks means kita ada network A, network B, network C, network D contoh kan. Okay. So if salah satu network tu fail, so sender yang nak hantar data tu dia akan guna path yang lain, betul tak? Dia akan guna laluan yang lain untuk sampai ke receiver. Betul? Okay, dia akan guna path yang lain. Dia takkan guna path yang ada fails networks tu. Okay. So mula-mula di permulaan, saya bagi contoh susah tak ada whiteboard. Kasih conteng katanya awak nampak tak? Takut dia reverse dah mirror. Bayangkan kita ada 4 network. Network A, network B, network C, network D. Okay. Normal communication ataupun dia punya normal data transmission, dia bergerak daripada A, B, C, D. Contoh A, B, C, D. Katakanlah kan C ni rosak. Okay. Bila C ni rosak, maksudnya sekarang data from A dia nak pergi ke D, dia tak akan melalui A, C lah. Dia kena tukar dia punya laluan dia, betul tak? Okay. Macam contoh jalan dekat KL ni kan. Jalan dekat KL. Okay, selalunya awak nak datang ke college, awak akan lalu Pavilion, awak lalu Bukit Bintang, awak lalu KLCC. Contoh. Lepas tu sampailah college. Okay. Tapi disebabkan dekat Bukit Bintang tu ada orang buat rusuhan, contoh, so awak kena guna laluan yang lain. Awak takkan lalu Pavilion, awak lalu Pavilion, tapi awak takkan lalu Bukit Bintang. Awak mungkin kena lalu Masjid Jamek, contoh. Masjid Jamek, and then pergi ke KLCC, itu sampailah KTAC. Nampak tak dia punya path yang dia pilih sekarang ni? Okay, so soalannya sekarang ni, siapa yang modify laluan tu? Siapa yang decide laluan mana yang dia nak guna? Siapa yang modify network address tu? Inilah ni. NAT lah. Network address translator. Bagi kan. Tapi dia punya proses dia adalah network address translation. Okay. So, apa tu network address translation? It is a technique untuk modify network address information in case of berlaku case yang tadi tu lah. Case dia punya path yang dia selalu guna tu tiba-tiba tak boleh guna. Kena switch to others path. Okay. So, siapa yang switch tu? Siapa yang control that switching of path tu? NAT lah. Okay. Dia akan buat NAT process. Okay. Network address translation. Okay. So untuk instead of that, kalau kita tengok sini, NAT, okay, dia ada satu teknik. Tapi teknik apa ni? Enables multiple devices within a private network to share a single public IP address. Okay. Bayangkan college kita, college kita kan ada multiple device. Okay, ada banyak PC. Okay, ada banyak PC. So, setiap satu PC tu akan ada dia punya IP address dia masing-masing. Betul tak? Betul tak? Okay. Setiap satu PC dalam KTAC ni ada dia punya IP address dia masing-masing. Okay. Soalan saya, KTAC punya network ni, is it a private network or public network? Private or public? College kita punya network
dia adalah private network or public network? Private. Private network. Okay, private network. So, dalam private network KTSC ni ada multiple devices, ada banyak device. Okay. So, semua PC dalam private network ni dia nak akses ke internet. Okay. Bila dia nak akses ke internet, dia punya jalan keluar dia satu je. Okay. Yang control internet access untuk KTSC ni satu je kan. Dalam bilik server tu. Satu je saja. Okay. So, siapa yang control? Siapa yang control ataupun yang allow multiple devices, dalam private network ni, dalam KTSC ni, untuk keluar ke satu je IP address. Apa? NAT lah. Okay. Teknik apa yang dia buat? Network address translation. Okay. So, itu NAT. So, hopefully you all nampak sikit lah pasal NAT ni. Okay. Alright. Tadi kita dah tengok FTP, File Transfer Protocol. Yang ni kita dah tengok NAT, Network Address Translation. Translation bukan translator. Beza tak sama. Network Address Translation, which is a technique. And the third one is FTP, Network Address Translator. Tak sama, tiga benda yang berbeza. Okay. So, what is FTP, Network Address Translator? So, bila ada Tor kat belakang tu, Tor kat belakang, so dia adalah device lah. Ataupun dia adalah satu software. Ingatlah, kalau ada Tor kat belakang tu, dia boleh jadi something yang melakukan sesuatu. Tutor, apa lagi ya? Kalau ada R kat belakang kan, lecturer, apa lagi? Okay. So, FTP, Network Address Translator, is refers to device. Okay. It is a device ataupun sometimes dia boleh jadi software system. Sama juga macam firewall lah. Firewall, it can be either device ataupun software. Betul tak? Firewall, bila sebut firewall, it doesn't mean that dia adalah software semata-mata, tak. Firewall, it can be a device juga. Okay, to do with FTP, Network Address Translator. Okay, so it is either a devices ataupun software system. So, apa function network FTP, Network Address Translators ni? You all nampak kan? FTP, Network Address Translator, it combine FTP and Network Address Translator. So means that FTP, Network Address Translator, it is a device that incorporate FTP functionality. Dia ada FTP function dan juga dia ada NAT capabilities lah. Okay, so FTP, Network Address Translators ni dia buat apa? Dia allow user to access FTP server. FTP ni untuk apa? Untuk buat file transfer, untuk upload, untuk download, okay, untuk manage file remotely. Okay, so FTP, Network Address Translator ni, dia allow kita sebagai user untuk access FTP server. Okay, lepas tu untuk apa? Untuk make sure seamless file transfer operation. Okay, NAT ni untuk apa? Network Address Translation ni untuk apa? Untuk make sure, let's say ada fails network. Okay, ada fails network. So NAT dia akan switch ke network yang function, yang berfungsi. Okay, so user dia buat apa? User buat FTP. FTP maksudnya user buat apa? User buat file transfer. Okay, dia nak upload file, dia nak download file. Okay, dia tak nak ambil tahu pasal network tu fail ke tak. Okay, yang control network tu fail, lepas tu nak switch ke network yang tak fail tu siapa? Network Address Translator tadi tu. Okay, so FTP, Network Address Translator, function dia allow kita untuk transfer file
Untuk upload file, download file seamlessly, smooth. Kenapa smooth? Macam mana boleh jadi smooth? Sebab ada NAT tu. Boleh? Okay? Alright. Ada soalan tak setakat ni? Keluar aku dah jam 11 lebih. Kelas kita ni sampai pukul 12.30. So far, dah habis untuk chapter 2, tak banyak pun. Semester pendek ni saya tak nak cover banyak-banyak. Kita cover yang penting. So make sure you tahu macam mana nak draw dia punya OSI and TCP/IP. Okay? Dia punya difference itu, make sure you note that. Tu je, cukup yang tu je. Yang lain tu anggap sebagai knowledge untuk you all. Okay? So chapter 2, please focus on that comparison between OSI and TCP/IP. Make sure you able to draw that diagram. Okay? So far ada soalan? Any question? Okay? So hopefully it is beneficial. And kita tak habis setakat tu. Ada something yang saya nak share. Kalau you all tengok you all punya GC, saya ada upload. Mana dia GC? Saya ada upload satu online activities. Mana dia? Ya. Where is it? Okay, boleh nampak tak? Nampak kan? Okay, right. Okay. So, awak boleh refer to tutorial and exercises. Miss Akmo ni yang lain-lain pun tak sempat lagi kan awak nak buat kan? Dah ada yang baru. Okay, tak apa. Just untuk improve your personal and interpersonal skill. Okay. So, untuk chapter 2 ada satu je. Satu je exercise, satu je tutorial yang you kena buat. But this is a group tutorial. Group tutorial boleh buka tengok. Oops, sorry. Okay, right. Okay, so this is a web browser comparison task. Okay, awak kena compare web browsers. So objective of these activities is to compare different web browsers. Okay, you have to compare web browsers yang saya akan bagi kejap lagi tu. Compare in terms of its features. Features tu maksudnya dari segi apa? Maksudnya contoh Mozilla ada tab apa yang dia ada. Dia ada function apa yang dia ada. Features. And then dia allow customizations ke tak. Itu features. Awak kena compare dari segi performance, dari segi security dan juga dia punya user interface. 4 benda ni je. 4 benda ni yang you kena compare. And please complete this task in a group. Awak boleh proceed with you punya group yang sedia ada tu. And I've assigned 3 different browsers kat sini. Microsoft Edge, Mozilla Firefox dan juga Google Chrome. Before that, Microsoft Edge. Microsoft Edge ni apa? Dia adalah web browsers. Microsoft Edge ni adalah orang panggil apa? Pengganti kepada IE. Betul? Dia adalah pengganti kepada IE. Dia adalah Microsoft punya produk jugalah. Pengganti punya IE kepada IE. So sekarang ni ada 3 different browsers. So awak boleh pick salah satu browsers yang awak rasa berkenan. Ataupun kita pakai wheel sekejap lagi. So please compare these web browsers in terms of features, performance, security and user interface. So buat research sikit untuk 4 benda ni.
carilah you punya online resource, artikel, apa lagi, tutorial, apa-apa je lah. Okay, online. And then compile all your findings dalam Canva ke, Google Slide ke, it's up to you. Pulang. And saya plan nak buat just simple online presentation. Simple je. Saya plan nak buat simple online presentation hari Khamis ni. Tapi manakah hari Khamis ni cuti, so kita postpone lah. Okay, kita postpone hari Isnin akan datang tu minggu depan. 10 minit je. Boleh tak? Simple presentation. Saya nak tengok macam mana you collaborate dalam satu teams untuk present a 10 minutes simple presentation. Boleh tak? Present in a Meet, dalam Google Meet. Boleh kan? Okay, simple je. Okay, jangan anggap benda ni stress-stress. Yang tak mau stress-stress ya. Di bulan puasa jangan stress-stress. Okay, right? Okay. Lepas tu 10 minit ya saya bagi ya. 10 minit. And then lepas setiap group present, saya nak individually ni selepas present selepas habis presentation kiranya lebih kurang dalam 30 minit je lah. 30 minit present tu. Dah habis present tu, each of you try buat reflection. Reflection apa ni? Reflection. Setiap group kan akan present dia punya web browsers dia sendiri. Microsoft Edge, Firefox dan juga Chrome. Okay, so habis present tu, each of you, setiap seorang mendakwa, cuba buatlah dalam Google Doc ke, kita buat online Google Doc ke, ataupun awak nak buat dalam, nak buat more graphical ke, terpulang mendakwa, cuba reflect balik. Reflect balik. Okay, similarity and differences antara tiga web browsers ni. Okay, reflect balik apa yang awak faham untuk ketiga web browsers ni. Itu selepas habis presentation lah. Okay, and then submit ke GC macam biasa. Submit both. Satu yang group punya slide tu. Satu lagi yang individual punya reflection. Boleh? Simple je, tak susah pun. Ini simple untuk kita, untuk saya nak evaluate awak punya personal dan juga interpersonal skill. Okay, yang interpersonal skill tu untuk presentation. Kalau yang personal skill is you punya reflections tu. Okay, so ada soalan tak untuk ini? Any question? Tak susah kan? Macam ITC punya je ni. Web browser comparison. Okay. Lupa. Kita nak pakai Wheels ke? Okay, kita pakai Wheels je. Wheel. Okay, nampak ni kan? Edge, Firefox and Chrome. Okay, right. So, kita nak start dengan apa dulu ke? Isa. Okay, kita start dengan Isa dulu. Okay, Isa. So, lepas tu, next. Apa pula? Grup Haziq or grup Daniel? Daniel Ifan. Apa ni? Daniel dengan Ifan ada lagi ke? Kita sudah tidur. Haziq? Ada Miss. Daniel ada. Haziq ada tak? Haziq? Haziq ni lupa saya nak kerja dia. Ya, saya ke Miss? Oh, ada. Okay, alright. So, Daniel lah. Daniel. Okay, Ash dah tahu dari situ. Okay.
Alright. So automatically untuk Firefox is group Haziq lah. Okay, so please take note. Isa apa tadi? Isa tadi Chrome. Okay, Chrome, and then Daniel is Edge. Siapa nama? Haziq is Firefox. Betul? Okay, right. Boleh? Ada soalan setakat ni? Tak ada. So lepas kelas ni you nak buat apa? Tidur. Tahu dah. Tidur sampai tengah hari, jangan lupa solat. Jangan tidur seharian. Kalau tidur seharian nanti makruh lah awak. Okay, 1, 2, 3. Okay, sekarang ni kalau tak ada apa-apa, rasanya kita boleh end kot our sessions ni. And saya bagi masa yang ada ni untuk you all boleh proceed dengan this simple presentation. Jangan tangguh-tangguh. Buat terus, settlekan terus. Lepas tu nanti tidur lah. Jangan lama pun tidur lah, terpulang pada awak. Okay, so Afisha, Haziq, please on your camera. Kita nak bergambar. Yang tak mandi pun masuk sekali. Tak ada bau kat sini. Afisha? Afisha. Afisha. Afisha? Dia tidur, Miss. Apa Haziq? Bentar lah hari ni awak Saya ada Miss, saya pasal langsir Miss. Sorry Miss. pasang nasib buat dah. Okay, cepat. On Sekejap, camera. Allah. Ya. Hah? Sekejap Miss. Saya dengar bunyi pinggan tu. Okay, alright. Okay, so ready? Kita nak ambil gambar. Kita senyum. Senyum ya. Senyum 1, 2, 3. Ya. Ni. 1. Sekejap ya. Sekejap saya nak tempel dulu. Save as PNG. Apa saya tempel kat sini kan? Saya tempel. Kejap. Saya cari WhatsApp saya kat mana WhatsApp. Sini. Sekejap. Saya tempel dekat grup WhatsApp. Okay. One more. Okay, lagi sekali. Freestyle. Freestyle ya. 1, 2, 3. Ni. Okay, kejap biar saya tempel dulu. WhatsApp. Okay, done. Jadi saya plus dalam grup. So kalau tak ada apa-apa, kita seronok jangan lupa buat ya soalan-soalan yang bersepah tu. Okay. Hari Khamis ni kita tak ada kelas lah. So jangan buang masa begitu saja. Tolong fulfill lah kelas tu. Okay. Kelas yang kosong tu buatlah, siapkanlah apa benda yang patut. So anything, kalau ada apa-apa soalan, WhatsApp je kat dalam group. Okay. So kalau tak ada apa-apa, that's all for today. Thank you for your attention. And sila teruskan berpuasa. Jangan lupa solat. Okay. And selamat berbuka. Okay kelas. Okay, thank you. Bye. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Miss. Bye. Waalaikumsalam. Thank you Miss.